Salam Shabab, dans cette vidéo on va s'intéresser les normes sur l'espace des polynômes. Soit A réel positif, P appartient à X, on définit la norme de P indice A, on dit la norme absolue de P de A, la valeur absolue de P de A plus l'intégrale de 0 à 1, la valeur absolue de P' de T dt. L'intégrale a un sens, elle a suite P un polynôme, donc minimum P est de classe C1, donc P' est continu, donc l'intégrale a un sens. Montrer que NA est une norme sur R de X, soit A et P de réels positifs avec A inférieur à P et P supérieur à 1. Montrer que NA et NB ne sont pas équivalentes. Pour la dernière question, je vais démontrer que si A et B appartient à l'intervalle fermé 0,1, alors NA et NB sont équivalents. Moi, je vais faire l'exercice. Au moins, je vais la question montrer que NA est une norme sur R de X. Moi, NA a dit bien défini, ou a dit vérifier les trois hypothèses. Où on a montré que NA et NB ne sont pas équivalents. On dit le contre-exemple, c'est le rapport des normes, soit envers 0 ou l'infini. La dernière question, je vais lire pour le ملاحظة والتجربة باش. Commençons tout d'abord par la première question. Il s'agit de montrer que NA de P est une norme sur R de X. Un DNA est bien défini. NA de P est positif, ou l'intégrale, un dit P est un polynôme, donc P aura minimum un compte de classe C1, donc P' est continu. Donc l'intégrale a un sens. On va vérifier une première hypothèse. On dit NA de P égale à 0. NA soit P appartient à N de X. Elle est équivalent à. On dit elle est quantité positive ou elle est positive. Donc NA de P égale à 0 équivalent à N égale à 0 et N égale à 0. Et l'intégrale de 0 à 1, P' de T, dt égale à 0. Elle implique que P de A égale à 0 et chauffe, elle dit l'intégrale de la valeur absolue de P' de T égale à 0. Ou elle dit positif. Donc elle dit équivalent à P' de T égale à 0, quel que soit T appartient à 0 à 1. C'est-à-dire PA égale à 0 et P de T égale à une constante, quel que soit T appartient à 0, 1. Ça implique que P égale à une constante et P de A égale à 0. Donc P égale à 0. On vérifie la deuxième condition. Soit P appartient à R de X et lambda appartient à R. On dit NA de lambda P. غادي نعوض P بلامدا P. Lambda P de A plus l'intégrale de 0 à 1 lambda P' T dt. المهم غادي نزيد شويه في لي زيتاب غادي نخرج لامدا وصافي هنايا غادي تعمل لا فالور ابسوليو د لامدا واش بقى لك هنايا لامدا فوا ان ا دو بي.
pour la troisième condition. La troisième condition, je prends deux polynômes, soit P et Q appartiennent à R de X. Un DNA de P plus Q. Et il y a P plus Q de A plus l'intégrale de 0 à 1 P plus Q prime T dt. Où هذا راه inférieur هذه l'inégalité triangulaire ديال هاد la valeur absolue صغر من P de A plus Q de A plus l'intégrale de 0 à 1 ديال P' de T dt plus l'intégrale de 0 à 1 de Q' T dt. غادي نجمع هادي مع هادي غادي تعطيني NA de P ونجمع هاد لا فالور ابسولي دو Q de A مع هادي غادي تعطيني NA de Q. Donc NA est une norme sur R de X. بينا بأن NA est bien défini où il vérifie 1, 2, 3, donc c'est une norme. Passons maintenant à la deuxième question. Pour la deuxième question, il s'agit de montrer que NA et NP ne sont pas équivalents. Ne sont pas de normes équivalentes. ندير واحد petit rappel. N1 est équivalente à N2 si seulement si il existe C1 et C2 de réels strictement positifs tels que C1 N2 de X inférieur N2. المهم نعتبر بأن هاد لي نورم هادو ديفيني على l'espace E N1 de X inférieur C2 N2 de X. Ou là بغينا نبينو N1 n'est pas équivalente à N2 خاصني نلقى l'existence ديال واحد la suite Xn dans E tel que N1 ديال Xn sur N2 ديال Xn soit tend vers 0 ou là l'infini. وهذه هي اللي غنستعمل لأن قال لي montrer que N1 n'est pas équivalente à N2 خاصني نلقى واحد لا سويت tel que الرابور ديال هاد لي نورم هادو ديال هاد لا سويت هادو soit égal à 0 tend vers 0 ولا l'infini. واخا غادي بحال l'espace ديال لي فونكسيون je vais tester par t égale à xn où je remplace نشوف عندي NA de xn عندي P de A غادي تعطيني هنايا A à la puissance n وعندي A positif plus l'intégrale de 0 à 1 ديال P' de t n xn moins 1 dt وهذه من نانتيغريها غادي تجيني xn على n غادي نعوض غادي تجيني an plus 1 و np ديال xn حتى هي غادي تعطيني bn plus 1. دابا غادي نحسب الرابور ديال لي نورم عندي na de xn sur np de xn égale an plus 1 على bn plus 1. شوف معايا هاد بي هادي راه سوبيريور ستريكت ا 1 دونك هذا الدينوميناتور طون فير لانفيني ياك. دابا بقى ليا غير هذا نشوف هنايا عندي قال لك ا انفيريور ا بي و ا و بي بوزيتيف. غادي نشوف الحالات. الا كان ا انفيريور المهم inférieur à 1 خلاص A positif ماشي مشكل. A inférieur à 1 هنا الدينوميناتور الليميت غادي تعطيني 1 sur l'infini حيت B راه supérieur à 1 هاد B1 راه كتمشي للانفيني دونك غادي تجيني هادي تمشي للزيرو غادي تبقى ليا 1 على الانفيني اللي هي 0.
il est qu'un A égale à 1, هاد AN tend vers 1. غادي تجيني عدد على l'infini, donc tend vers 0. وهاد A supérieur à 1 خصني شويه نحلق في هذه. شنو غادي ندير؟ عندي هنايا A inférieur à B, donc A sur B inférieur à 1. Donc A sur B à la puissance n tend vers 0. هنايا غادي تجيني ليدي باش نفاكتوريزي ب ان هنايا و ب ان هنايا. غادي تجيني A B à la puissance n. هنايا تبقى لي 1 sur 1 على AN على 1 sur 1 على BN. واخا شوف هاد قلنا حنا في لو كا ديال A supérieur à 1, donc 1 sur A inférieur à 1, donc هذا tend vers 0, و B عاوتاني supérieur à 1, donc 1 sur B inférieur à 1, donc هذا tend vers 0, و عندي A inférieur à B, donc هذا من l'infini égal à 0. donc انا لقيت دابا واحد لا سويت اللي هي x à la puissance n, tel que dans le rapport ديال لي نورم NA على NB tend vers 0. Donc NA et NB ne sont pas équivalentes. المهم شوف الدراري هادشي المهم راه ماشي شي حاجه. المهم هو خصك تعرف علاش كتقلب. الا بغيتي تبين لي نورم ايكيفالون خاصك تلقى ليكزيستونس ديال دو كونستون بوزيتيف اللي غادي يفيريفيو ليك هاد لينيغاليتي. قال لك في الكيسيون بغيتي تبينهم نون ايكيفالون خاصك تعطي واحد الكونتر اكزومبل ديال واحد لا سويت تيل كو الرابور ديال لي نورم طون فير زيرو ولا لانفيني. وحنايا اون تيستي باغ اكس ان ولقينا جا الله تيسير لقيناها كتمشي لزيرو. دونك par conséquent NA et NB ne sont pas équivalentes. La dernière question, si A et B appartiennent à l'intervalle 0,1 fermé, alors NA de P et NB de P, les normes sont équivalentes. D'abord, ce n'est pas l'existence de deux réels strictement positifs, tels que NA de P fois C1 inférieur à LI inférieur à C2 fois NA de P. هذا هو l'objectif ديالي. ودابا تبع معايا مزيان باش تشوف شنو غادي كيفاش غادي نخدم شويه على هذا. المهم لاحظ معايا شوف عندي باغ اكزومبل ان بي دو بي égal à quoi? Égal à P de P plus l'intégrale de 0 à 1 P' T dt. وهذه راها inférieur P de P plus غادي نزيد هنايا P de A, la valeur absolue ديال P de A. دونك غادي تولي عندي هنايا NA de P. باش تولي عندي لينيغاليتي زدت ال P de A. خديت هذه حطيتها هنايا وزدت ليها واحد الكونتيتي بوزيتيف. المهم لحد الان هادشي اللي نقدر ندير ان بي دو بي inférieur à la valeur absolue de P de P plus NA de P. Mais là, je cherche à éliminer P de P. شو عاوتاني شنو ندير هنايا عاوتاني il faut se rappeler دوك شنو سميتو هذاك التفريق ديك الزمر لو تيوريم فوندامونتال ديال l'analyse. شنو كيقول لك؟ Bien sûr, il y a qu'une fonction de classe 1, elle a P de P moins P de A égale à l'intégrale de A, le P' de T, dt. Sauf, elle dit en valeur absolue inférieure l'intégrale de A, le P' T, dt. Ou elle dit راها inférieur حيت A و B كاينين في الانترفال 0 et 1. دونك هاد l'intégration من A و B غادي تكون صغر من l'intégration من 0 ل 1 ديال P' de T dt.
شوف ولكن هذه شوف هذه انا نكتبها لكم باش ما تطوحوش inférieur à P de P moins P de A. هذه راه معروفه راه كاينه حتى في لي نورم. دابا شنو غادي ندير؟ غنشد هاد بي دو بي هاد بي دو ا هادي وغادي ندوزها هنايا. شنو غتبقى عندي؟ غادي تولي عندي بي دو بي inférieur à P de A plus l'intégrale de 0 à 1 P' de T dt. وهادي راها inférieur هاد الحبس هذا تا هو تيبقى يتحرك بزاف. وهادي راه هي لا نورم ديال ان ا دو بي. هانتا ريغاردي ان ا دو بي. حنايا شنو لقينا؟ شوف لقينا ان بي دو بي inférieur à P de P plus NA de P ou d'autre part عندي هاد P de P inférieur à NA de P. دونك هاد P de P غادي نماجوريها بهادي غادي تولي عندي 2 NA de P. دابا شنو لقيت؟ لقيت بأن N P de P inférieur à 2 fois NA de P. وشوف ولو ميم طرافاي اللي درت دابا هنايا غادي نديرو في بلاصه ان بي غادي ناخذ ان ا وغادي نلقى عاوتاني ان ا دو بي inférieur à 2 fois ان بي دو بي. نفس الطريقه نفس هذه تبين عاوتاني هذه النيغاليتي هذه. ودابا شنو غادي نلقى؟ غادي نلقى بان NP de P inférieur à 2 fois NA de P غادي نقسم على 1 demi on a pris l'existence de deux réels strictement positifs, il y a 1 demi et 2, tels que NA de P inférieur à NB de P inférieur à NA de P. Donc, NA de P et NP de P sont équivalentes. المهم هاد لا كيسيون صراحه شويه خصك تخرق شويه بزاف. المهم خاصك تحنز شويه مزيان و تشوف تحرك شويه السيرو راه غادي تبان. المهم دابا سالينا التمرين غادي نعطيكم واحد الرومارك. شوف في ليسباس ديال لي بولينوم ال دو اكس توجور شوف المهم عندنا لي بولينوم سيغما ديال لي اي اكس اي ناخذ لا نورم انفيني اللي هي الماكس ديال لي زاي ولا نورم 2 اللي هي سيغما ديال لي اي او كاري ان دومي. عندنا هاد لي دو نورم ne sont pas équivalentes. La norme infinie et la norme 2 ne sont pas équivalentes. الريفلكس اللي يجيك واخا انا طريتيت هاد الكيسيون الدراري اللي شافوا لي فيديو اللي قبل راه غادي يعرفوا شنو باغي ندير والدراري اللي عجاو شوف باش نبين بان هاد لي دو نورم نو سون با ايكيفالونت خاصني نلقى واحد لا سويت تيل كو الرابور بها ديال هاد لي دو نورم في ديك لا سويت سوا طونفير زيرو ولا طونفير لانفيني ياك. المهم غادي تجي تقول لي جو برون بي ايكال اكس ان واخا سيدي حسب لي بي ان اللي هي اكس ان في لانفيني و بي ان 2 غادي تلقى لي هنايا 1 وغادي تلقى هنا 1. دونك on peut rien conclure.
حيت داك الكونتر اكزومبل اللي خاصك تلقاه خاص يكون بورني بواحد لا نورم و نون بورني بواحد لا نورم، ولا الرابور ديال لي نورم سوا طون زيرو ولا لانفيني. هنا الرابور ديال لي نورم راه طون 1. ولكن شوف الا خديتي بي باغ اكزومبل سيغما ديال لي زيكس اي الون باغ اكزومبل 0 ل تي، شوف supposons que la norme infinie et la norme 2 sont équivalentes. On a dit le contre-exemple. Donc il existe C1 et C2 strictement positifs, tels que C1 la norme inférieure la norme inférieure C2. هنايا ندير لانفيني وهنايا لا نورم 2. هادي خصها تكون باش يكونوا ايكيفالون، خصنا نلقاو هاد لي ريال هادو لي دو ريال ستريكتومون بوزيتيف تيل كو هادي كيل كو سوا بي ابارتيان ار دو اكس. وإلا كان هادشي صحيح راه اون بارتيكولير اللي يكون صحيح بالنسبه لهاد بي السيغما ديال لي زيكس اي. ولكن هنايا شوف الا جيتي تحسب لا نورم 2 ديال هذا شنو غادي تلقى؟ غادي تلقى الراسين ديال دي بلس 1 و لا نورم انفيني ديال هذا غادي تلقى هنايا 1، وهذا راه كيلكو سوا دي ابارتيان لان دونك ابسورد ما يمكنش. المهم انا علاش عطيتك هاد علاش فتحت هاد البارونتيز هادي غير باش تعرف بان هاد الكونتر اكزومبل نو مارش با توجور. المهم كيسلكنا بعض الخطرات، ولكن راه بعض الخطرات راه ما تيخدمش ديما. عقلوا على هاد الكونتر اكزومبل حتى هو راه كنخدموه بزاف في ليسباس ديال بولينوم.